Hello friends, ok tesha hai no hai lamsa go norok no tinen video kutal norok nai tongo energetic tiprasa YouTube channel hangangkai tini ang kaisa norok by belakan important health topic tri kok sanai je ni topic ni bumangkha hypoglycemia o hypoglycemia topic belakan important basically sugar patient rok ni bagai joto sugar patient hangangkai borok hypoglycemia somonde borok ni knowledge borok ni awareness borok ni information tongna nango tangai himale hypoglycemia kaisa life threatening condition sugar patient rong ni bagai ja jaga borno appropriate treatment man khangkai o patient rong ni life saving mano aban bagai no norok ni sinijak joto sugar patient rok jodi tongo ke bang hangkai borok no i video no share khai redi because o video nai mani bisingti borok hamkai hypoglycemia topic no bujinai sinai and proper information mannai amabo nijini own language kok borok bai ge faidi leya kare trin video no start khali sinai nge puila frona sanamu chungo hypoglycemia tamobo hypoglycemia ke kaisa condition je jaga borok ni sugar belekino down hoi thango ba kom hoi thango normal level ni sai basically jodi blood sugar level less than 70 milligram per deciliter hangai o condition no kaisang medically hino hypoglycemia অথবা sugar komi thamani jodi normal language be saga hangai ngai tabu sugar patient nong ni tangai sugar komi thang basically sugar patient nong ni to sugar kas gobang tongo soriyo আবার বই जों বর্ণ ডায়াবেটিস হনো বা হাইপারগ্লাইসেমিয়া হনো কিন্তু বর্ণের ক্ষেত্রে সুগার কমে থামার নুকজাগো যেটা বেলাখান কিরমে সিংসা কন্ডিশন সুগার পেশেন্ট নংনি বাগৈ আমন হনজাগো হাইপোগ্লাইসেমিয়া তামনি বাগৈ সুগার কমে হঙ্গাঙ্গায় বেসিক্যালি তাবু যে কোনো সুগার পেশেন্ট যদি সুগারনি বিটে চাই দङ ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট অর সুগারনি বাগৈ যদি ইনসুলিন নাই দङ হঙ্গাঙ্গে নরক সাইমানা যে ইনসুলিন নামানি পরে অর সুগারনি বিটি চামানি পরে পেশেন্ট মাই চারা নাঙ্গো তাবু যদি কোনো কারণে বাকি ফানা যদি সুগারনি পেশেন্ট ইনসুলিন নামানি পরে অথবা সুগারনি বিটি চামানি পরে যদি মাই চাজাগে হাঙ্গাঙ্কাই পকজাগি ফানো বা কোনো কারণে বাকি যদি বিজিঙ্গি ফানো মাই চাজাগলি হাঙ্গাঙ্কাই অ ক্ষেত্রে আঙ্কে বিনি হাইপোগ্লাইসেমিয়া ওঙি মানো বিনি ছয়ও সুগার বেলাখান কমে থাংমানো তাঙে হিমালে जों जे इनसुलिन रोमानि अथवा जे सुगारनि बिटि चारोमानि जों आपनो पेशेन्टनि माइजामानि परे जे ब्लाड सुगार स्पाइक इंमानि जे सुगार थैयाव बाङै थांमानि माइजामानि परे आपनो कंट्रोल खायनो बागैसो जों बन इनसुलिन और जे सुगारनि बिटि रोना जों रु पेशेन्ट न ओंखाय ताबु जदि पेशेन्ट सुगारनि बिटि चामानि परे अथवा इनसुलिन नामानि परे माइसि चालि हांगांगाय बिन छरियाव कोनो सुगार से स्पाइकिंग हांगांगाय ताम खायजानाय बा बिथिरक अथवा इनसुलिन बिन छरियाव जे ब्लाड ग्लुकोज दं माने आपनो एकदम कमे रवै सुगार न बेलाखेनो माने कम खाइरिसने अथवा लो खाइरिसने गाव जे कन्डिशन नुकजाक मानि सुगार पेशेंट ननि क्षेत्रे जे सुगारनि बिटि चामानि परे अथवा इनसुलिन नामानि परे जदि बाय मिस्टेकली माइसा जे गांखा गांकाय जे माने जे सुगार कमि थामानि सरियो जे एकदम ब्लाड सुगार लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसिलिटर तला थां पाइ मानि अ जे कन्डिशन बरन हनजागो हाइपोग्लाइसेमिया ngai tabo hypoglycemia sudu ki insulin na khangkai ba sugar ni biri cha khangkai mai cha ke simdeng amtiya hypoglycemia tai bo jodi kun borok একদম excessive alcohol consumption খাইকা বেলাকিন চোয়াক নংখা এরপরে যদি কোন মাইরক চাই হাঙ্গাকে বো বিন ক্ষেত্রে বো হাইপোগ্লাইসেমিয়া আঙি মানো অথবা কি আবার তাবো যদি বহ খালিও বা মাইচা যে কারে একদম রিগোরাস এক্সারসাইজ খাইকা হাঙ্গাই একদম ব্যায়াম খাইকা হাঙ্গাই অফ্রো বিন ছরিও হাইপোগ্লাইসেমিয়া হাই কন্ডিশন ডেভেলপ আঙি মানো गाम हाय गोबांमा कन्डिशन अथवा ताबो जदि केबो लंग टाइम रमै फास्टिंग खाइ दङ माइचाय आङै दङ अथवा स्टारवेशन खाइ दङ हंगांगेबो अ क्षेत्रेबो हाइपोग्लाइसेमिया हाइ कन्डिशन डेभेलप आङै मानो nge जों ताबो सिलायका जे हाइपोग्लाइसेमिया तामो आबो सुगारनि पेशेन्ट बाइके nge जों ताबो सिलायने जे हाइपोग्लाइसेमिया आंखांगे ताम सिम्पटम्स अथवा माने ताम बिन छरियो सिम्पटम्स नुकजांनाय जदि केबनि हाइपोग्लाइसेमिया आंखांगे ओंखाय पुला फ्रन जदि हाइपोग्लाइसेमिया आंखांगे नरक आरो पेशेन्ट हिस्ट्री नरक माननाय जे सुगारनि बिथि जाका बा इनसुलिन नाका बाट माइसा जगलिया पगै आमा कायसा माने पॉइंट दङ रमनानि आमनो जे हाइपोग्लाइसेमिया ओं मानो हनै एरपरे जों दरिताबो साना थांगे सिम्पटम्स ताम सिम्पटम्स ओंइ मान हंगांगाय बेसिकली हाइपोग्लाइसेमिया बा सुगार कमे थांगा हांगाय अ बरकनि माने कलमटि गामा गामांनाय एक्सेसिव स्वेटिं नाय बसागो मखांगो पुरा शरीरनि बिन कलमटि गामा गामांनि थानाय एरपरे शरीर कलिनाय सिबियारिं नाय शरीर कलिमा हायनाय तारपरे बिनि हार्टबिट एकदम फास्ट नाय एकदम दनाय बखा दुक 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 हाई फिलिंग्स बिनेंनाय आमनो हनो टेकिकार्डिया तारपरे पेशेन्टनि माने माइसाना मुसुं माने एकदम इच्छा बाङै थानाय एक्सेसिभ हांग्रिनेस ओंइ थानाय माने हांगार माने माइसाना मुसुंगो मायाव खैयो आमदि हायंनाय प्लास किजा कन्फ्यूजन हायंनाय
মানে hamkai kisa palme hairong tongnai boro tong bujaga tong time busuk rok মানে borno sini hairong tongnai ngai confusion bo important symptom hypoglycemia ni confusion ngi mano তারপরে পেশেন্ট কিজা মানে একদম সিরিয়াস হাইপোগ্লাইসেমিয়া আঙ্কা হাঙ্গা আঙ্কাই পেশেন্ট নি মানে আনকনসিয়াসনেস যে কনসিয়াসনেস লেভেল আমো মানে যে কনসিয়াস দं মানে আবो গरिङै थांमानो पेशेन्ट लेङै थांमानो फिटङै थांमानो आनकनसियास ङै थांमानो गामखै जुदि एक्सट्रिम हाइपोग्लाइसेमिया हांखांगे पेशेन्ट आनकनसियास ङै थानाय तारपरेबो जुदि ट्रिटमेन्ट माया हांखांगे पेशेन्ट इभेन कोमाव फान थांमानो और इभेन्चुअली जुदि ट्रिटमेन्ट खाइजे हांगे पेशेन्ट डेथ फानांमानो थैबान थांमानो आबान बगिन हाइपोग्लाइसेमिया बेलाखन इम्पोर्टेन्ट कैसे कंडिशन जेटा जत सुगार पेशेन्ट रक आपनो सिना नांगो आमान तै एवेयर टना नांगो কিন্তু তাও সাইমান গানা যায় হাইপোগ্লাইসেমিয়া তাম তাম সিমটমস নগিমান বেসিক্যালি করন্টে গামা গামাংনাই শরীর কলैनाय তারপরে বহরং মিহিমনাই তারপরে গোবানা মুজুংনাই তারপরে বিনি হার্টবিট অফ ফাস্ট হংনাই তারপরে কনফিউশন হংনাই তারপরে শেষ পর্যন্ত ট্রিটমেন্ট মায়া হাঙ্গে পেশেন্ট লেঙি থাংমানো অর কুমাও থাঙি মানো অথবা যদি এরপরে ফোন ট্রিটমেন্ট খাইজে হাঙ্গে পেশেন্ট থৈবান থাংমানো ডেট ওঙি মানো আবান বাগন হাইপোগ্লাইসেমিয়া এসে বেলেখান ইম্পর্টেন্ট কন্ডিশন हाइपोग्लाइसेमिया न जों ट्रिटमेन्ट खाइमानो एकदम माने जदि डायग्नोसिस ओंखांगे प्रपार टाइमाव जों बनो जस्ट शरीराव जेहेतु सुगार कमी थांगा जों एनी फर्म पेशेन्टनि कन्डिशनबो डिपेन्ड खाइबनो सुगार रिउरि खाइनबो पेशेन्ट हामै थांगो लगे लगेनो एकदम मेजिकेल हाइ मेजिक हाइके लगे लगेन पेशेन्ट इम्प्रुव मै थांगो आमदि हाइता ताबो कन्डिशन डिपेन्ड खाइ पेशेन्ट ट्रिटमेन्ट खायो जदि केबनि माने जस्ट सिम्पटम कि जाङै दंगा हाइपोग्लाइसेमियानि सुगार कमी थांगा बट पेशेन्ट कन्सियास जोंगा जों बनो सुगार फान चारे रिमानो जों बनो ग्लुकोज चारिमानो अथवा चिनी चारे रिमानो बा पेशेन्ट ताबो जदि लेङि थांगा अलमोस्ट आनकन्सियास जोंखा चाइमालि हांगा जों आफार बनो बुहकते चिनी बाय ग्लुकोज चारिमिया आफार जों बनो सेलाइननि बिसिंतै आइभि फ्लुइडनि बिसिंतै जों बनो आफार डेक्सट्रोज नर्माल सेलाइन अथवा डी 5% डेक्सट्रोज 5% डेक्सट्रोज 10% डेक्सट्रोज 25% रै पेशेन्टनि ब्लाड सुगारनि उपर डिपेन्ड खाइ जों बनो ट्रिटमेन्ट मा खायोता गामनो नरक अ भिडियो न शेयर खाइरदि जत सुगार पेशेन्ट नरनि जे सिनजाक दं माने नरनि फ्रेन्ड्स फैमिली जेफोनो आमनो बरक साइमाके बेलेखन चावो जे हाइपोग्लाइसेमिया कैसे बेलेखन लाइफ थ्रेटनिंग कंडिशन जदि केबनि सुगार दं हंगांकै गाबन बागि नमनो शिव तनकै चावोता नगे तिरिन बगाम सकनो नरगाम देहन इंटरेस्टिंग माने मेडिकल टॉपिक वीडियो मेडिकल इन्फॉर्मेशन निजिन उन लैंग्वेज कोक ब्रमै मानना मुचुंग हंगांकै ले करे सब्सक्राइब क्लाइरेदि एनर्जेटिक टिप्रास यूट्यूब चैनल नो तिरिन बगाम सकनो टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी बाय बाय एंड तैसे हाय नो हाय माले फिने कैसे कताल हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियो हामबाय